Ang mga tagpuan na, sabot na, kay gutom tayo gatoy. Sana sa'yo mga ligo ng gutagot. No, 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 no. Baho kayo ng ilok. Kasi pagtunin mo sa kong ilok, ok-ok. Ayaw, di ma. No, 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 no. Share! Oh God, here we go again. How do you get inside? Open ang door ninyo, sir. Nisulod na ako, sir. Take it, sir. Take it, ha. Take it. Take it for what? This is my privacy. Oh, yeah. Bawal maguna siya, sir. O, nakita, sir. O, hindi ka allow sa gobyerno, sir. Basta makita yung ana. Nasakpan man ka karon, sir. I think you're just making stuff up. No, 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 sir. Sir, pag mato ka dito, sir, no? It's gonna be, against the law, magunin mo ingani, sir. Kay, bawal lang mga hubad-hubad. Sir, labi nang ingana, sir. Nakita yung keyboard, sir. This is my privacy. That is no privacy. Kaya nakasakpan ka na Why ako. you disturb me? I know, disturbing na paki-signature. I ain't signing that. You have to, sir. Please. You need to cooperate with me. No. Are you gonna signature this one or no? Ha? What about this one? What? Sir, forget that. Take it, sir, no? Okay na po, sir. You have your own privacy, sir. Next time, sir, don't do that again, ha? Pero huwag kang magsumbong, ha? Ayaw, di Have a good day, sir. Ayaw, di ma. Si Jay! Nausa mo ni siya? Ayaw, di ma. Si Jan, ay! Oh, why you blame me? You're the one who's running. Lagi sa mga muang. Nagtiktok ka di ko, di. Kaya gini. Hawak me, hawak me, hawak me. Kaya yung kasubagon mo, ah. Mura naman kong umuan, eh. Tawag yung isa ko, eh. Terus kasi Jan? Who's tayo? Burot ka ka, eh. Sige, tata. Hindi kaya? Luha! Ang bina! Ayaw, di ma. Ayaw, di ma. Na! Naman day payo! Nabasa ta! Buang ni mo mama ay! Ayaw, di ma. Ha? Heads. Oh,